Hai, nama saya Zarafan dan hari ini saya ada Yeezy in white cream to review, and technically this is not my sneaker. How dare you? Guna sneaker orang. Tapi I have a very good reasons untuk review kasut ni. So stay tuned. Jadi di sini kita ada Yeezy 350 V2 in cream white, ataupun kita boleh panggil dia triple white, triple white, Yeezy triple white. Actually ni kasut ayah saya, tapi dia seorang yang berhemat, so dia jarang pakai kasut yang dia rasa mahal. So saya sebagai anak yang soleh tolong mencemarkan kasut dia dan berbakti kepada dia. And another reason sebab saya review kasut ni adalah kasut ni in size UK 85 and size kasut saya UK 7. So Yeezy you must go half size down. So basically kasut ni adalah size 8. Jadi hanya beza satu size, and bila saya pakai yang tengok kat cermin tu, it seems to feel like it fit well. Tapi ada satu insiden ni saya post dalam Instagram yang saya pakai kasut ni, and then ada satu follower saya ni dia komen, besar kasut pada kaki. Yang tu buat saya insecure. But in the end saya rela pakai Yeezy free sebab ayah saya beli, so saya tak perlu guna duit saya, and saya terlalu broke untuk beli Yeezy. God damn it, order dia besar sikit, saya terpaksa pakai. Macam korang boleh expect dengan setiap releases untuk Yeezy 350 V2, the upper of the shoe diperbuat daripada prime knit. Next, moving forward pada toe box kasut ni. Toe box kasut ni still ada exposed stitching, tak macam Yeezy yang latest release macam linen semua dia hide toe box punya stitching dekat dalam. Tapi in my opinion, stitching kat toe box ni buat Yeezy lagi ada feel, lagi ada like texture yang berbagai dekat upper of the Yeezy. And exposed stitching buat kasut ni nampak like more original daripada yang fake, sebab terlalu plain kalau tak ada toe box punya stitching. The prime knit itself datang daripada colour pure white. Ni adalah salah satu Yeezy yang paling mudah untuk saya matchi dengan outfit saya, because you cannot go any wrong with the white colour, right? If you wear black jeans, you still can wear it, and kalau korang pakai blue jeans pun still boleh masuk. Or korang juga boleh gayakan dengan seluar pendek, it will look really nice. Model-model Yeezy yang recently release ada 3M reflective material, like tempat dekat laces ataupun dekat tepi lateral side of the shoe. Tapi untuk Yeezy 350 cream white ni, dia tak diperbuat oleh any 3M reflective material sebab back then it wasn't introduced yet to Adidas Yeezy. Tapi kasut ni still look cool until this day. To this day! Sebab kasut ni kan Yeezy, of course. Next, moving on the center of the shoe, kita ada white laces which match dengan upper prime knit kita tadi, which is in pure white colour. Dan the sock liner of the shoe datang dalam colour putih as well. And then inside of the sock liner kita ada Adidas 3 stripe punya jalur dalam, and the sock liner dibuat daripada getah, which is quite comfy. Inside of the shoe kita ada white insole dengan stamp Adidas and Yeezy. Disebabkan colour insole ni putih, so you need extra care sebab bila you masukkan kaki you yang pakai selalu, dia akan tinggal stain, which is takkan hilang. Sizing kasut ni pula dia fit half size small, ataupun korang boleh go through to size and then cabut dia punya insole and then pakai. Saya tahu it's not fair untuk anda untuk try kasut ni sebelum beli because of its limited nature. So jika anda ada peluang untuk try kasut ni, cubalah just untuk make sure whether it fits you well or not. Macam anda boleh lihat di belakang kasut ni dia ada tag, tapi untuk new Yeezy releases dia dah buang tag tu. Then moving on the bottom side of the shoe, kita ada mid rubber white translucent midsole. Of course tapak kasut ni datang dengan full length boost, which is feel really great on foot, macam duduk atas awan. And then melapisi tapak boost tu, kita ada light white rubber outsole, but colour outsole and midsole tu agak differ sikit sebab yang outsole ni nampak like a bit less transparent daripada yang midsole punya.
Thank you for watching until the end. Tolong subscribe saya kalau you enjoy the video and like the video as well. See you in the next video.